pamanis-manis may naliumon. Oy, oy, sa may daing-daing, ang pamanis-manis may naliumon. Yaaw labo diyang mairu, yaaw labo diyang mairu. Nagkuyap kaw nagilakan bansil dublon. Go
much, Manabog City National High School Mandalia and Davao del Norte State Dalay Sinalayan Cultural Ensemble. Kalambuan sa panabo, adunay sikreto. Kalipay ug gugma sa katawhan, angay nga ipasigarbo. Across different seasons and the various tribes, Panabo City, we all unite as one. Panabo one in community. Panalo, Sem, Lee, Show, Ipasigago, buhaw na kita. Tara na magsadya, Bugyaw na kita. alam sa pagkimaya pa. Na, oh, isya kita. Panabo, panabong di kalimutan, kahayag sa kadalanan, nagmanang puson, hindi sa kamao. Kahayag sa anong nagtanat, kalipay yung gugmang nagawas-awas. Saging panguso guma, banwa sa abundansya. Service to Panaboans, service to God, upholding peace and advocacy to everyone. Every inch of the way is another step for today. Panaboans, magkaisa na. Panabong di kalimutan, kahayag sa kadalanan, nagmanang puson, hindi sa kamao. Singita, ihalanta sa ngalan niya, with all our hearts we sing it out. With every grin, with every shout, we gotta keep it moving and say, Garbo ko, panabuhan ako. Yeah, one shot, no doubt. That's what it's all about. Taking a trip down to memory lane. Our hard-working determination lives on. Panabuhan, that's right. That's right. Keeping our hearts with the light. Inari magkigo pa mo palaga. Panabuhan kami, kulihan sa tanan. Panabong di kalimutan, kahayag sa kadalanan, nagmalang puson, hindi sa kamahon. Panabo, panabong di kalimutan, kahayag sa kadalanan, nagmalang puson, hindi sa kamahon. Panabo, panalo, panabo, panabo, panalo. Panabong iman, kita nagmalaunod sa My name is Panalo, panahon. that's P-N-A-B-O-C-I-T-Y. Panabo, panalo, panalo. Panabo, panalo. Yung nasasama sa kanungan sa panahirusa. Tara naman na kita. Thank you so much, Davao del Norte State Daloy Sinalayan Cultural Ensemble. Requesting everyone to please be settled because we will now start the State of the City Address 2026. Live from the Panabo Multipurpose Tourism, Cultural and Sports Center, the State of the City Address 2026. Please welcome the entrance of colors
together with the Panabo City National High School Marching Band. And now, the entrance of the Saber Escorts, composed of the uniformed personnel from the Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, and Philippine Coast Guard Panabo. The entrance of the City Department Heads, to be led by the Executive Secretary for John Relampagos. Of the members of the 10th City Council, starting with Honorable Julian Angel Capuyan, Honorable Bay Merlinda Aranal, Honorable Colonel Theodore Matutino, Ronald A. Honorable Janet Tanong Mapulo,
Bernolette Catalan. Honorable Emeterio Blase. Honorable Attorney Devona Umami. Honorable Omar B. Ranain. Honorable Attorney Jamain Lunar Makla. Honorable Jano Paulo Hintiles. And Honorable J.M. Relampagos. And now, the entrance of the City Vice Mayor and the Presiding Officer, Honorable Engineer Franklin D. Antiles. Ladies and gentlemen, please stand for the entrance of our City Mayor, Honorable Jose E. Relampagos. The Chair calls this 11th regular session of the 10th City Council to order. May I request the DNSC Choir for the invocation, singing of the Philippine National Anthem, and the Panabo Hymn, after which will be the recitation of the Councilor's Creed.
Wala sa silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyod ka ng magiging, sa manlulupi, di ka pasisi. Sa dagat at bundok, sa simoy, sa langit mong mukha, may nilagang pula. Paglayang minamahal, ang isip ng patawat mo'y tagumpay na natirinig. Ang ituwid ng araw niya, ang may di maghihiling, dumalang araw-araw, at ipagsinta mo'y langit sa piling mo. Ang hindi kaya na may mga api ang namatay ng dahil sa'yo. Davao del Norte, dan na mapudli, di kahikan, di kasinahan, kasa sa kahitasan. Makita mo ang kalambuan na iyang napatunan. Panalangin, ihatagan, ikat sa tumamahan. Panahon, ikaw ang katubo. Panahon, ang paraiso. Di mong pangalan, di ko ikalimtan, hanggang sa kahamturan. Makita mo, manindog kaayo ang kinaiyahan. Asul na karagatan, punong kahanginan, esong islaan sa lakyaan. Benteng kahumahan, mabagal mong kalubihan. Busog na sagingan, ikabuhin ang satanan. Panahon, ikaw ang kalubo. Panahon, ang paraiso. Di mong pangalan, di ko ikalimtan, hanggang sa kahanturan. Ang iyong mga katauhan, kugihan ka sa ligan. Dagman pobre, tanan gusto mo silbi, makipatong sa kaaway mo, barok sa pagsulay, makipisupan sa hiniusang kusog. Panahon, ikaw ang kalbo. Panahon, ang paraiso. Di mong pangalan, di ko ikalimtan, hanggang sa kahanturan. Panahon, panahon, panahon. Please be seated. Good morning to everyone. Welcome to the State of the City Address of our City Mayor, Honorable Jose E. Relampagos. At this point in time, the Chair now recognizes our floor leader, Honorable Jano Paulo Hintiles,
for the acknowledgement of distinguished guests. Go ahead, Honorable Councilor Gentiles. Thank you, Mr. President. Good morning, honorable members of this 10th City Council, and good morning to everyone present. This humble representation would like to give due acknowledgement and respect to several people and institutions who graced this year's State of the City address. Especially to the First Lady of our Honorable City Mayor, Madam Josephine Gentiles Relampagos, and to the department heads of the city, headed by City Administrator Mr. Pedrito Misoles, our national line agencies, partner agencies and organizations, leaders of churches, cooperatives, associations, our academe, both private and public, members of media, solo parent associations, PWD, senior citizens, Sangguniang Kabataan, and the barangay officials who are also here this morning, and to everyone watching us through Panabo City Information Office and Sunstar Davao. Once again, kanatong tanan, a pleasant morning. Thank you, Honorable Floor Leader, Councilor Jano Paulo Gentiles. Distinguished guests, fellow servants of the people, and my fellow Panabuans. We are led by a man whose journey in public service is a powerful testament that great things truly start from humble beginnings. His story began at the grassroots as a dedicated barangay councilor in 1989, followed by nearly 3 decades of tenacious entrepreneurship as one of the suppliers of Chaberson wood industry. Driven by a calling to return to service, he then became a steadfast 3-term barangay captain of Barangay Salvacion starting in 2010. He has proven that a leader can masterfully balance the demands of the industry with a profound heart for the community. In 2019, he was elected as mayor and took the helm of our city, carrying a vision that our work here on earth is a tribute to the one above. He believes that true leadership is a sacred calling, and he has anchored his administration on a single powerful conviction that to work for our people is to offer glory to the Almighty. Ladies and gentlemen, to deliver his State of the City address, please help me welcome the man who lives by the mantra, service to Panabuan, service to God, our 11th Mayor of the City of Panabo, the Honorable Mayor Jose E. Relampagos. Thank you, Vice. Mayong adlaw, natagi usa ko og higayon nga matimbaya ang akong pamilya. Ilabi na sa akong asawa, Josephine Gentiles Relampagos, ug sa akong mga anak, ug sa atong 10 City Council
Panguluhan sa atong Vice Mayor, Honorable Franklin Enteles. Kauban sa atong mga konsihales, Honorable J.M. Relampagos, Tindog siguro, Tindog. Honorable Jano Paulo Henteles. Honorable Attorney Jamael Lunar Makla. Honorable Omar Ranain. Honorable Debona Humamel. Honorable Emeterio Blase. Honorable Ayan Rolet Catalan. Honorable Fortunato Sumampong. Honorable Janet Mabolok. Honorable Engineer Ronald Ang. O sa atong mga ex-officio, Vice President, Honorable Conrad Matuteno, SK Federation President, Honorable Jolene Angel Kapuyan. Sa atong IPMR, Honorable Aranar. Ako usab itibaya ang atong pinalanggang gobernador, Honorable Edwin I. Ubahib. Kauban sa iyang vice-gobernador, Honorable Clares Ubahib. Sa atong distrito Congressman, Honorable J.M. Lagdamio. Sa atong bisita nga nakaroon diri, former Mayor and Vice Mayor of Tagum City, Alan Lopez Trillion. Former Board Member of District 1, Davao del Norte, Roger Laguna. Incumbent Punong Barangay, Alan Pereras. Incumbent Barangay Captain, Doktora Eugenia Higpit. Sa atong mga department heads, sa gipangunahan sa City Administrator Pedrito Bisoles, national agencies, barangay captains, barangay konsyales, barangay functionaries, sa RTC and MTC judges nga nakaroon diri. DepEd family headed by Ma'am Perman. Sa tanang inipirmadong personnel, representative non-government organization, religious sector, private company partners, media viewers, sa atong live coverage, sa tanang katauhan, sa panabo maayong buntag kaninyong tanan. Sa milabayng 7 ka tuig, akong pasalamat unang-una sa atong Diyos ug sa akong pamilya sa pagtugot sa ako na maghatag sa akong kasing-kasing nga pag-alagad sa atong syudad. Ikaduha, salamat sa atong mga leaderes, department heads, empleyado sa gobyerno, ug mga barangay official nga nahimo na akong katibayayong sa pagdumala sa atong syudad. Ug kamo ang akong mga kaigsuunan sa syudad sa Panabo tungod sa inyong pagsalig nga ako miabot sa ikatulong termino. Dili na ako masukod ang akong kalipay tungod kay nabati ninyo ang katagbawan
na akong gipaningkamutan nga makabot. Sa akong ulahing termino, sa pagkamayor, magsugod ang ligasiya na puno sa kayuhan, pagpalig-on sa katilingban, o sinugdanan sa mga pangandoy sa unahan. Tuguti nga ako makalatag kaninyo ang atong mga nakahimuan sa lokal nga pagamahanan o sa akong mga plano karong tuiga. Magkisayuna, mga kaigsunan, by video presentation lang ta. Daghang salamat. Importante sa ako ang maayong kondisyon sa mga pasilidad sa atong gobyerno, labi na sa atong pampublikong merkado. Akong giabrihan ang pipila ka kalsada sa syudad aron dili maglisod o madugay ang atong mga katawhan sa kabukiran nga mobiyahe mga kaigsunan. Bahin sa pagtukod og LTO branch diri sa Panabos City. Mga kaigsunan, di na madugay dinhi na mismo sa government center makarinyo sa inyong mga lisensya. Akong gi-issue ang Memorandum Order number 533 aron maimplementa ang Uplan Kalinaw sa mga barangay. Aduna may way gusto may tabong siya sa syudad. Labi na ang pangpunta usang ka publikong hospital. Akong isiguro ang inyong bililyon ay pagsalig adunay padulngan nga kinabuhing arugay, malinaon o mauswagon. Sa crowd uploaded moment ang mga pagkila nga nadawat sa syudad tungod sa liderato ni Mayor Judy. Ana sa ika-21 nga pwesto ang syudad sa most competitive component Alang sa programa, ubos sa akong opisina, aniya mga datos sa mga benepisyaryo. 15,895 beneficiaries, serbisyong barangay Uplan Kalinaw. 1,634 beneficiaries, anti-rabies vaccine. 50 child beneficiaries, binyagan sa syudad. 2,486 beneficiaries, medical assistance. 263 family beneficiaries, burial assistance. 2,126 street lights repair pinaagi sa Banwag program.
4,360 beneficiaries moral recovery program alang sa paglig-on sa moralidad, ethical o spiritual nga values isip usa ka individual. City Sports Development Program, 3,920 participants sa sports, fitness and active recreation sa siyudad sa Panab. 3,735 athletes participated to atong local sports activities. 185 participants for the Batang Pinoy 2025 nga namiuli nga dunay dalang 4 bronze medals, 3 silver medals o 1 gold medal. Miuli usab nga kampyon ang LGU Panabo sa Governor's Cup 25 men's basketball, 25 and under o first runner-up women's volleyball. City Administrator Office. Sa datos gikan sa atong City Administrators Office Scholarship Program, dako akong kalipay nga nakatabang atong lokal nga pagamhanan sa pagpaskwela sa atong mga kabatanunan. Pinaagi sa atong programa, kita makatabang ngadto sa 1,100 ka mga estudyante ilawom sa eskular ng lungsod, IP ug Muslim scholars ug salarized program. Gawas sa 219 nga mga ninggraduar, 19 kanila ang adunay Latin honors nga garbo sa atong ginikanan o garbo usab sa syudad. Congratulations sa ninyo. Sa tuig 2025, ubay-ubay na ang mga proyekto na nahuman sa kabarangayan sa syudad sa Panabo sama sa Barangay Gacao, construction o bahay silangan phase 2, 7 million pesos. Construction of slope protection, 10.5 million pesos. Construction of Angel Barakel building, 15 million pesos. Barangay Kaganguhan, upgrading of local access road sa Nartati Subdivision, Purok, Cuyabano, hangtod sa Kaganguhan National High School, Annex o B-Side View Village, Purok, Sergilias, 19 million pesos. Barangay Dato Abdol, installation of 80-watt solar light post sa internal garden, 2.5 million pesos. Improvement of block 17, 19 and 32 sa internal garden, 2 million pesos. Improvement of multipurpose gym sa Purok, Caimito, 6 million pesos. Construction of multipurpose gym sa Purok, Biabida, 8 million pesos. Upgrading of local access road sa Purok, Mandarin, 3.3 million pesos. Repair maintenance, peace building motor full, 800,000 pesos. Barangay Gredo. Construction of school mini gym, Pistog,
hangtod Junction Quirino Street, 1.4 million pesos. Rehabilitation of Panabo Business Center, Canopy, 1 million pesos. Barangay New Visayas, upgrading of local access road at Sharon Subdivision, 7 million pesos. Upgrading of access road sa Centili Subdivision, 6 million pesos. Upgrading of local access road gikan sa Evelyn Subdivision hangtod Relampagos Village, 6 million pesos. Barangay Quezon, upgrading of local access road of Purok 4, Quezon hangtod Purok 5, Southern Davao, 34.2 million pesos. Barangay Salvacion, construction of ECCD Center, 1.5 million pesos. Improvement of multipurpose building, 950,000 pesos. Improvement of multipurpose gym sa Urban Salvacion, 1 million pesos. Barangay San Francisco, construction of multipurpose building, 10 million pesos. Upgrading of local access road sa Los Biminda Subdivision, 5 million pesos. Upgrading of local access road sa Argeli Subdivision, 5 million pesos. Upgrading of local access road sa Opelinia, 840,000 pesos. Barangay San Nicolas, improvement of multipurpose gym, 1.5 million pesos. Improvement of water system, 300,000 pesos. Barangay San Pedro, upgrading of local access road at Purok, Barakuda, 2A o 2B, 2.3 million pesos. Construction of 2-story and 8 classroom school building with comfort room, 30 million pesos. Barangay San Roque, completion of multipurpose building sa Purok 1, 2 million pesos. Barangay San Vicente, construction of drainage sa Baghdad, 4 million pesos. Barangay Santa Cruz, improvement of multipurpose gym, 1.5 million pesos. Barangay Santo Niño, construction of minor bridge sa Creek Sulod sa Premium Market, 1.5 million pesos. Construction shed for kakanin, vendors pisto at Premium Market, 500,000 pesos. Upgrading of local access road sa Ibanez Subdivision, 4 million pesos. Rehabilitation of construction of the Premium Market building, Phase 3 of Peace Section and Portion, Block 5, 6, 7, 8, Vegetable Section, 6 million pesos. Repair and maintenance building and other structure of Santo Niño Elementary School, 400,000 pesos. Barangay Tagpuri, improvement of multipurpose gym, 2.5 million pesos. Barangay Tibungol, construction of perimeter fence, Chanco Elementary School, 500,000 pesos. Barangay Upper Ricanan, construction of multipurpose building, hall, 1.5 million pesos. Improvement of multipurpose gym sa Purok 2, 1.5 million pesos. O sa city-wide area, installation of solar power street lamp post, 21.5 million pesos. Sa padayon sa pagserbisyo sa kasamtangang administrasyon, aniya ang mga ongoing project. Improvement of Super Health Center, 496,000 pesos. Barangay Malatibas, construction of 1-story 2 classroom with school building with comfort room, Malatibas Elementary School, 3.3 million pesos. Construction of revetment of Purok 1B, 5 million pesos. Upgrading of local access road at Purok 1C to Purok 4, 21.6 million pesos. Barangay Manay, construction of 2-story classroom school building with comfort room, Valentin Dacchio Elementary School, 3.3 million pesos. Barangay Nanyo, construction of 1-story 2 classroom school building with comfort room with Nanyo Central Elementary School, 3.3 million pesos. Upgrading of local access road at Purok Patula,
to Purok Malunggay, 10.6 million pesos. Upgrading of access road of Purok Calabasa, 25.2 million pesos. Barangay New Malitbog, upgrading of local access road at Barangay New Malitbog, 1.5 million pesos. Upgrading of local access road at Purok 1C, 10 million pesos. Barangay New Visayas, upgrading of local access road at Rolly Homes for subdivision, 6.4 million pesos. Barangay Salvacion, upgrading of local access road at Barangay Salvacion, Orban, 5 million pesos. Barangay San Francisco, upgrading of local access road at Glodo subdivision, 5 million pesos. Upgrading of local pesos. Barangay Santa Cruz, construction of slope protection, 5 million pesos. Barangay Santo Niño, construction of minor bridge at creek inside the premium market, 1.5 million pesos. Barangay Upper Licanan, construction of multipurpose gym at Purok 6, Matignaw, additional fees, 3.5 million pesos. Aron magpabiling kitang epesyente o epektibo, gisiguro nako ang ligon nga institusyon pinaagi sa suporta sa atong mga departamento o opisina. Miaging tuig akong gibalita kaninyo nga ang nahimo na kitang first class component city human nga gi-anunsyo kini sa Department of Finance. Atua kining nasustina human nakapot nato ang 1.9 billion pesos nga koleksyon sa LGU gikan sa 1.7 billion pesos adtong tuig 2024. Akong pasalamatan sa atong mga personahe sa City Treasurer's Office, City Assessor's Office o City Mayor's Office, Business Permits and Licensing Section. Dugang pa ang income nga gikan sa City Economic Enterprise Management and Development Office nakatala og kapin 121 million pesos. Usa-usab nakatabang sa revenue collection sa siyudad sa Panabo pinaagi sa unom ka operasyon niini. Lakip na sa terminal, public market, sport, slaughterhouse, cemetery o Panabo Market Complex operation. Nakakolekta usab ang siyudad og kapin 950,000 pesos pinaagi sa City General Services, Office Equipment Rentals na mas mitaas pa kaysa tuig 2024 na 380,000 pesos. Dugang paniini, padayon ang pagtabang sa LGU Panabo sa mga kabaranggayan pinaagi sa mga equipment para sa road graveling, canals, desilting, and maintenance of plan canal o vacuum operation. Pinagi sa atong City Budget Office atong pundo na himong mahinungdanon nga atong nakabot ang malinawon, matinud-anon o hapsay nga pag-implementa sa atong programa. Sa maong pundo kuhaon ang mga alokasyon alang sa mga serbisyo sa katawhan. General Public Service 733 million pesos. Economic Services 639 million pesos. Social Services 229 million pesos. Debt Servicing 122 million pesos. Reserve for Calamity 85 million pesos. Other services 21 million pesos. Aid to barangay 2.8 million pesos. Gikan sa datos sa maong buhatan sa kitibuk-ang income niini anaa sa kapin 1.9 billion pesos. Lakip niini ang kapin 1.8 billion pesos sulod sa General Fund o kapin 125 million pesos sa Economic Enterprise Fund. Na siguro usab sa atong City Accounting Office nga mas paspas o hanay nga sistema sa pinansyal nga report lakip na ang mga kabaranggayan. Pinaagi sa Electronic New Government Accounting System o Electronic Budget System. Tungod niini ang siyudad sa Panabo na pasigidunggan isip INGAS o E-Budget System, Grassroots Implementer Award or Outstanding INGAS and E-Budget User Entity Award. Ngagikan sa Government Financial Management Innovators Circle ang kahigayon adtong September 25, 2025 sa Taglibilaran, Bohol. Isiguro sab
sa akong administrasyon nga ang mamahimong epesyente o epektibo nga atong mga empleyado. Mga katambayayong nato sa karampusan sa atong mga programa, proyekto o kalihukan sa lokal nga pagamahanan. Akong pasalamatan ang atong 2,167 ka mga permanent coterminous casual job orders or honorarium paid nga mga personahe sa atong City Hall. Akong pasalamatan ang atong City Human Resource Management Office nga nahatagan sila og mga learning and development activities sama sa orientation and workshop of prime HRM administrative protocols, employees welfare benefits, gender sensitivity training. Public Service Values Program, Embracing Public Speaking and Future Ready Civil Service. Customer Service and Professional Etiquette Trainings and Advanced Microsoft Excel Data Banking and Visual Reporting Orientation on Safe Space Act. Kabahin sa atong mga balaod nun, gipangusgan sa atong City Legal Office nga ang maedukar atong mga kabaranggayan sa mga balaod sama sa katarungang barangay laws, Barangay Dispute Resolution Republic Act 9211, the Tobacco Regulation Act 2003, City Ordinance Number 06-15 Panabo City Smoke-Free Ordinance, Safe Space Act, Government Procurement Reform Act, Solid Waste Management, DepEd Child Protection Policy. Angay na usab kining mga balaod nga maimplementar og tarong og mapahibalo ngadto sa katawhan. Akong kalipay nga ibalita kaninyo nga aduna nakitay upat ka mga bag-ong land titles nga hapsay nga nabalhin ngadto sa City Government of Panabo pinagi sa atong City Legal Office. Duha niini ang gidonar nga luna nga nahimutang sa Barangay Waterfall aron pagatukuran og home for the agents. Iplastar usab sa atong City Planning and Development Office ang tanang proyekto nga locally o national funded. Diin sulod sa akong termino, ubay-ubay na gayud nga mga proyekto ang nahuman. Sa kinatibutang datos gikan sa tuig 2019 hangtod 2025, aduna kitay 314 roads projects lakip na niini ang mga development fund o locally funded project na bikabat sa 479.08 kilometers nga nasiminto nga city o barangay roads. Alang usab sa barangay roads, 20.12% na ang nasiminto o 43.2% ang sa siyudad sa Panabo City Roads Network. Sa kinatibukang ana-ana sa 91.01% ang nasiminto sa City Road Local Roads Networks Development Plan. Pinagi sa atong sangunyang panglungsod, Office nakaaproba kita og 29 ka mga ordinansa nga mahimong pundasyon sa kayuhan sa syudad. 14 ka mga kabahin sa atong economic development, 3 ang kabahin sa atong infrastructure development, 3 ang kabahin sa atong equitable access and quality basic social services and social justice, 1 ang kabahin sa atong sustainable environment and natural resources management and climate change resiliency, 2 sa human resource management, 2 sa lasting peace and order og sa ubang pang sektor. Ania ang mga kalampusan sa sulod sa atong City Social Welfare and Development Office ubos sa mga nagkadayang programa. Child and Youth Welfare Program. Ania ang mga kalihukan. Early Childhood Care and Development Program. Diin adunay 3,500 enrolled children sa kinatibukan, 90 daycare workers o 90 daycare centers sulod sa siyudad sa Panabo. Diin kining mga bataa mao ang mga benepisyaryo sa Supplementary Feeding Program og tuloy aral at kaagapay sa pag-aral for daycare children. Sulong-dulong Program for Children and Youth nga gipalig-on sa usa ka ordinansa o para maprotektahan ang atong mga kabataan sa posibleng risgo ana kitay uplan sakip bata operation. Issuance of travel permits para sa mga bata na mobiyahe gawas sa rehiyon na walay kaubang ginikanan.
advocacy campaign and orientation on child-related laws para sa atong mga non-government agencies. Educational institution o partners sa stakeholders. Paghatag og saktong intervention o referrals para sa child abuse cases. Temporary shelter o psychosocial intervention for children and conflict with the law, abuse girls and children at risk. Senior citizens and person with disability welfare programs. 21,884 karehistradong senior citizen o 7,114 nini ang social pensioners. 4,528 persons with disability na nakaabil sa mga serbisyo sa LGU. Dugang pa nakahatag na ang LGU o assistive device ngadto sa 15 ka senior citizen o 42 ka PWD. Women's and Family and Community Welfare Programs. Anaa ang mga kalihukan. Emergency shelter assistance, financial assistance to individuals and crisis situation, abiling services of Carmen's Hospital o abiling psychiatric services TG o SMPC IPBM. Assistance individuals sa building Luntiang Paraiso. Limited financial cash assistance for medicines, laboratory and pharmacy bills o financial assistance existing beneficiaries for peace. Overall, 4,083 beneficiaries. Nahibalik na usab ang hospital assistance nga gisugdan adtong Nobyembre 2025 pinagi sa Memorandum of Agreement tali sa LGU o sa mga pribadong hospital sa siyudad sa Panabo. Nga mao ang Rivera Medical Centers Incorporated Kainglit Hospital o Panabo God Shepherd Hospital. Tungod sa atong paningkamot sa mapag-implementar sa tanang programa o serbisyo ngadto sa katawhan, ang LGU Panabo nakadawat og mga award gikan sa Department of Social Welfare and Development for Panata ko sa Bayan Award nga mao ang Base New Social Technology Gawad sa makabagong teknolohiyang Panlipunan Award. First Placer Serbisyong Mahusay Persons with Disability Sectors o Gawad Serbisyong Matapat. Davao del Norte Provincial Government. First Most Functional Local Committee of Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children. Second Most Functional Local Council for the Protection of Children. Pinagi sa atong Youth Development Services, 100% completed na ang Comprehensive Barangay Youth Development Plan 2023 o 2025 sa matag sangunyang kabataan sa syudad. Aduna na 29 ka mga youth organization accredited by the National Youth Commission og 29 ka mga civil society organization ang nairehistro og accredited sa syudad sa Panabo. Dili lamang opisina alang sa kabataan, kabatanunan apan apil na usab ang kadasig sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang atong opisina may mamahimong tingog sa kabatanunan aron nga mahatagan og donasyon sa naapektuhan sa linog nga gitawag og Youth Bayanihan Donasyon ko para sa Cebu. Wala pa usab nagpaulahi ang atong City Civil Registers Office paghatod sa mga serbisyo ngadto sa katawhan sa tuig 2025 adunay 1,528 birth certificate release, 882 marriage license release, 1,017 death certificate release, 364 ka mga benepisyaryo nga nakatagamtam sa kasalan ng lungsod o kasalan sa balay dakbayan. Dugang paniini, nagkapahigayon kita og mobile registration alang sa mga walay birth certificate o late sa pagrehistro. Tungod sa maong programa, 454 ka mga residente sa siyudad nga narehistro. City Housing Section. Sulod sa tuig 2025, kumpleto na ang mga benepisyaryo sa atong pabahay. Sa Rilampagos Village 1, Qcel Village 1 o Renegado Village. Sa bulan sa Pebrero, karong tuiga, i-turnover na ang relocation. Sa Quezon Resettlement Site, sa 162 ka household. Sa datos gikan sa atong City Housing Section na relocate na ang 18 ka mga informal settlers gikan sa Barangay GP Laurel o sa Barangay San Pedro kadto sa Katipunan Resettlement Site. Nagpasalamat mi kay Mayor kay na-plaster nami ni Anami dinhi
Nindot man gani, may kanal pa ning amo ang area. Sir, salamat sa imong pag-arelapit sa mga diri. Salamat jud kay Mino kay syempre nagisiminto gyud ni andalan diri which is nakapaayo jud kaayo sa mga pedicab driver kay dati mahal man jud ang singil diri kay lubak jud kay andalan diri. Pasalamat ko Mayor sa lote nga imong gihatag. Pinagi sa suporta sa LGU Panabo, sa PNP Panabo. Akong ipasigarbo ang pagkunhod sa krimen nga gibasihan sa crime index nga sa tuig 2025. Garbo sa siyudad nga mamahimong best performing police station ang PNP Panabo sa atong probinsya. Padayon gihapon ang atong pagpuksa sa mga illegal nga druga sa siyudad. Sa pagpaningkamot pinagi sa atong City Anti-Drugs Abuse Council na pirmi nakig-alliance sa atong PDEA. Kita nakahatag og training activities kanila sama sa training on ginhawa ang katatagan, kalusugan at damayan ng komunidad. Barangay Anti-Drugs Abuse Council, strengthening drug abuse preventive education program school. Akong dakong garbo nga sa kadunay nga paningkamot sa kahapsay og seguridad sa Panabo. Nakadawat kita og award nga gikan sa Provincial Government of Davao del Norte mao ang High Functional 2025 Provincial Anti-Drugs Abuse Council Performance Audit Award, Provincial Peace and Order Council Performance Audit Award sa rating niini nga 92.68%. Sa hisgutan ng panglawas, prioridad nato ang paghatag insaktong pondo ug suporta sa mga programa sa atong City Health Office. Gani kapin kagatos kalibo ang nakabenepisyo sa mga programa sa atong lokal nga pangamhanan sa tuig 2025. Tungod nini nakatala kita og pipila ka mga awards and recognition gikan sa managlahing ahensya. First top performing city health of Davao del Norte tungod sa pagkuha og 88% health summit indicators. Atol sa Davao del Norte Health Summit 2025, nakatala ang syudad og second highest blood donation rate sa tibuok probinsya. Sa Davao del Norte, tungod usab sa atong kauban nga 40 ka mga barangay sa syudad. Ako usab ang akong pagpasalamat ngadto sa 4,368 individuals nga mipartisipar sa pagdonar og dugo. Ipahigay mobile blood donation sa syudad sa tuig 2025, malaria control programs, microscopy quality and assurance passers human sa pagsusi sa DOH Regional 11, National Malaria Control and Elimination Program, Top 1 City Epidemiology and Surveillance Unit, Calendar 2024, Top 4 High Score and Data Quality for Field Health Services Information System, Top Performing Local Government Units sa pag-implementa sa Populasyon and Development Program sa tibuok probinsya sa Davao del Norte. Purpose Ribbon Award nga dunay 98% high score isip most outstanding performance sa pag-implementa sa Responsible Parenthood and Reproductive Health sa Family Planning Programs. Top performing LGU sa Family Planning, STI, HIV, Rabies, Tobacco Prevention and Control Programs. Top performing LGU in the Adolescent Health and Youth Development Program. Top performing LGU in Nutrition Exclusive, Breastfeeding and Mental Health Programs. Rafael M. Salas, Kaunlarang Pataw Award, Regional National Level. Regional winner Most Outstanding City and Localizing the Population and Development Agenda. Trailblazer on PAPDIB Award, Panabo City 10 Tambayan Center and Adolescent Rights. Adunay usab 2,802 ka mga bata ang na-fully immunized sa gipahigayong National Immunization Program tungod sa atong pagpaningkamot sa syudad sa Panabo. Ikan sa datos sa City Health Office, mikunhod ang tanang matang sa malnutrition sa tuig 2025. Sa hisgutan ng paglambo sa atong ekonomiya, aniya ang mga kahimuan sa lokal nga pagamhanan. Padayon ang lokal nga pagamhanan sa pag-atiman o pag-amuma sa mga mag-uuma o mangingisda sa syudad. Sa datos nga gikan sa atong City Agriculture Office sa tuig 2025, adunay 622 ka mga benepisyaryo nga nakatagamtam sa atong livelihood assistance. 5,805 ka mga mag-uuma o
ug mangingisda ang natabangan sa mga fingerlings and crops dispersals. 186 ka mga individual nga nagparehistro sa ilang mga bangka sa pagpangisda. Ubay-ubay na usab ang mga asosasyon nga atong natabangan aron nga makapadayon sa pagpalambo sa ilang asosasyon sama sa New Malaga High Valued Crops Farmers Association. Dako kayo namong pasalamat sa atong pinalanggang Mayor Jose Relampagos sa mga inisyatibong gihatag niya para sa amo ang mga asosasyon. Gitagaan mi og transpo vehicle nga dako kayong gamit para sa amo ang pagtranspo sa amo ang mga abot nga mas mapadali ang amo ang marketable sa amo ang mga gulay. Nindot ang dagan sa amuang asosasyon sa pagkakaroon, gumikan kay doon nami nakuha na mga livelihood sa gikan sa ato ang City Agricultural Office kung kagro. Pinagi pod sa amuang mayor na si Jose Jo Relampagos nga doon nagid ako nga kontribusyon para sa ato ang mga mag-uuma sa barangay New Malipuro. Usab ang mga benepisyaryo sa atong Gemelina Project sa lokal nga pangamanan nga makatabang ang mapungan ang pagdahili sa kayutaan ilabi na sa mga kabukiran. Nagpasalamat gyud dako nga karon natabangan gyud ko niya. Mao niya karon dako gyud katabang nga kapugong sa yuta nga dili malandslide. Gumikan sa programa ni Mayor o sa City Agriculture. So dako kay ni katabang para sa ako tungod kay kaning area kung nakita nato prone kay ni siya sa landslide. Pero tungod aning pagtanong sa Gemelina ang ato ang yuta na pugnan. So dako kay kong pasalamaton sa gobyerno sa Panabo City o sa representante sa Department of Agriculture sila si Ma'am og Sir nga ania karon og isa pud ko nga gitagaan og chance para mahimong beneficiaryo ni ani nga project. Salamat, Mayor Joe Relampagos! Salamat, Mayor Joe Relampagos! Sulod sa atong City Vegetarian Section Animal Healthcare Service, kita nakatabang adto 28,000 ka farmers beneficiaries and pet owners. 355,500 pesos released to 43 farmers beneficiaries. Financial assistance alang sa mga napiktuhan sa American Swine Fever, ASF. 14 farmers provide with 24 sentinel pigs ubos sa Swine Recovery and Population Program. Tungod sa aktibong pagpartisipasyon nakadawat kita og pasidungog gikan sa Department of Agriculture Bureau of Animals Industry Distinguished Award for Advancing Animal Welfare in the Philippines. Ipanigamutan nato pinagi sa City Public Employment Service Office nga makatabang sa katauhan sa syudad. Labi na sa atong mga nangitag trabaho o gusto nga makakuha og mga skilled certificate nga magamit sa pagpangita og trabaho sa local man o international. Sa tuig 2025, aniya ang mga beneficiaryo sa matag programa. 511 space grantees, endorse and please, 400 micro-based incubation program, 2,800 sa community-based training for enterprise development program, 110 sa Jumpstart Philippines program, 5,190 ka mga aplikante ang naplastar na sa trabaho. Kita kadawat og mga pasidungog ikan sa Department of Labor and Employment Regional Office og Technical Education Skills Development Authority na mao ang Best Performing Peace Society category, Regional Based Cities Award City category, Outstanding Placement Achievement Award, ISO Referral Award, Performer and Labor Market Information Services, PAIS Active Utilization Award, Performer for Career Guidance and Employment Coaching Award, PACE Jumpstart Program Implementation Award, Outstanding Space Initiative o Outstanding Job Fair Implementation. Kabahin sa turismo, nahimo kitang sumbanan sa ubang mga LGUs tungod sa atong maayong pagdumala sa atong mga pasilidad o LGU Managed Tourism Site. Nakasumite kita sa National Commission for Culture and the Arts o mga pasilidad, struktura o aktibidad aron maparehistro isip National Heritage ang mga kabtangan o kalihukan sa syudad sama sa
Cabaldon Building and Lorenzo T. Concepcion Integrated School, Panabo Mangroves Forest Park, City Museum and Bulwagan ang lungsod sa Musyo, Panabo ug Binuleg Festival. Dugang pa atong ginamugna karong ang Panabo City Tourism and Culture Development Plan for calendar year 2026 to 2030. Alang sa pagpalambo sa atong ekonomiya, pinagi sa mga tourism site sa syudad. Ako ipasigarbo kaninyo nga ang atong tourism ipasidunggan nga third place most outstanding tourism program city level og fourth place Dabnor Eco Adventure Challenge sa mga kooperatiba nga naa sa syudad sa Panabo. Kanunay ang City Cooperatives Development Section na nagatiman sa matag mulo apil ang makahatag og dugang kahibalo sa 40 high trees ka mga kooperatiba sa syudad. Akong dakong pagpasalamat sa atong City Cooperatives Development Council na atong katimbayayong sa mga kalihukan o programa para sa kalambuan sa atong ekonomiya. Pinagi sa atong Co-op Cares Program, aktibo kitang maghatag og programa ngadto sa mga kabatanunan. Sa St. Therese o sa St. Joseph lakip na ang home for the aged nga naanaa sa Tagum City. Gani, nakahatag atong LGU og 9 ka refrigerators og usa ka freezer. Isip suporta sa mga negosyo ngadto sa mga kooperatiba sa syudad. Kabahin sa atong business processing, professional na ang atong electronic business one-stop shop. Pinagi sa business permit and licensing section ug information technology section. Di madugay, dali na lang sa atong mga negosyante ug file sa ilahang mga application ug bayad pinagi sa Land Bank ug GCash. Sa 2025, ang syudad gipasidunggan sa Anti-Red Tape Authority nga Electronic Business One-Stop Shop compliance gawas sa 1,600 LGUs. Dugang pa misaka ang atong registered businesses sa atong syudad. Gikan sa 2024, ang timailhan sa atong pagkugi o potensyal nga investment hub sa Rehiyon 11. Ubos sa Local Economics Development and Investment Promotion Office. Ipasidunggan nato ang mga inisyatibo o programa na makapalambo sa atong ekonomiya. Ubos sa Business Development o Investment Promotion Service. Sa kasamtangan, nakamugna og atong syudad og 2026-2030 Investment Promotion Roadmap 2026 to 2030 MSME Development Plan. Gani nahuman na ang atong revised investment and incentives code of 2024 nga nakatabang sa pag-inganyo og dugang investor sa syudad pinagi sa paghatag og incentives sa business tax o real property tax. Akong pagpasalamat sa atong sangguniang panglungsod na napadali kini ang palisiya para sa atong mga potensyal investors. Ipasigarbo usab nako ang atong siyudad ila isip finally sa business-friendly LGU. Peace sa search for the most business-friendly LGU sa tuig 2025 magipasidunggan sa Philippine Chambers of Commerce and Industry. Daghan salamat sa atong mga opisina sa Panabo Chamber of Commerce and Industry. Alang sa pagatiman sa atong kinaiyahan, padayon gihapon ang City Environment and Natural Resources kabahin sa Mangrove Forest Reforestation and Rehabilitation Program sa mga coastal barangays. Upland Reforestation sa mga kabarangay sa Katipunan, Mabunaw, Dato Abdol, San Vicente, San Francisco ug Waterfall. Riverbank Reforestation sa mga barangay Upper Canan, Waterfall, San Nicolas, Malatebas, Buena Vista. At nadiskubrihan usab nato pinagi sa Higayong Asian Waterbird Census nga gipirmadong adunay 35 kada iyang species sa waterbird sa coastal areas. Dugang pa sa Higayong Coral Mapping nakitaan ang kadagatan sa syudad sa Panabo og 16.59 hectares na coral reef. Tungod sa 1 million trees campaign, ipasidunggan kita gikan sa opisina sa Vice Presidente isip kabahin sa maong campaign.
Sulod sa greening effort sa siyudad sa Panabo, natala ang buhatan og 67 organization volunteers partners nga taga-partisipar alang sa advokasya sa forest deforestation aron makatabang sa pagpakunhod sa climate change. Nakadawat usab kita og pasidungog alang sa padayong kontribusyon sa Philippine Development Plan, usa ka indicator sa siyudad ug munisipalidad nga serbisyuhan sa LGU Panabo nga mao ang sanitary landfill sa Barangay Waterfall alang usab sa atong solid waste management and pollution control. Nakakolekta ang LGU Panabo kapin 4.9 million pesos. Lakip niini ang mga fees sa dumping permit, garbage sanitary landfill facilities maintenance, environmental hazard ug sanitation tickets, solid waste management. Kanunay ang lokal nga panggamhanan sa siyudad sa Panabo nangandam panahon sa katalagman. Pinagi sa atong City Disaster Reduction Management Office at kinatibuk-an adunay 85 milyones pesos tiga budget sa CDR-RRMO aron mapahamtang ang tanang panginahanglanon labi na sa panahon sa kalamidad. Sa tuig 2025 wala nagpaulahi ang atong siyudad sa paghatod og tabang ngadto sa mga naapektuhan sa nahimong kusog nga paglinog sa Manay, Davao Oriental, gihatod mismo kauban ang CDRMO sa CSWDO ang mga relief goods ngadto sa katawhan sa Manay, Davao Oriental. Ang siyudad sa Panabo kanunay sa pagpagpahamtang sa health emergency preparedness sa capacity building, disaster response and health emergency operation, firecrackers, injury prevention and safety campaign, surveillance, reporting, monitoring og purchase or rescue equipment and supplies nga nakatidad og kapin 2.8 million pesos. Napikas bahin na nakita sa 235 ka CCTV sa mga kadalanan nga maoy prioridad sab nako aron sa dugang seguridad sa katawhan nga mga dili malikayan nga disgrasya o kasamok sa kadalanan. Ako usab nga tabang ang atong City Information Office nga maoy hinungdan nga makahibalo kita sa atong mga serbisyo o programa nga atong mga benepisyo sa tuig 2025. Garbo sa lokal nga panggamhanan nga gihatagan og award, Ulat Award Most Friendly Social Media Advocate gikan sa DSWD Panata Ko sa Bayan Award o Freedom of Information Award 2025 FOI Summit and Awards. Gikan sa Presidential Communications Office nga gipahigayon sa Muntinlupa City tungod sa atong pagbugna o pag-implementa sa Freedom of Information Ordinance. Ang atong mga kahimuan sa syudad nakaangkon tungod sa pagtinabangay o pagkig-alayon sa atong mga opisina o ahensya isip inyong amahan sa syudad. Akong gibarugan ang slogan nga Service to Panabuan, Service to God. Sa tanang mga kalihukan sa lokal nga panggamhanan isip paghinumdom sa akong responsibilidad nga gihatag sa kahitasan sa makausab. Daghang salamat kaninyong tanan. Ani ang mga prioridad sa akong katapusang termino. Programa proyekto nga makahatag og katagbawan sa atong mga kabaranggayan ug atong umaabot nga mga negosyante. Akong hangion ang suporta sa atong Vice Mayor ug sa iyang mga membro sa sangguniang panglungsod nga mapunduhan kining mga inisyatibo o pagmugna o polisiya nga haum sa pag-implementa niini. Number 1, land banking para sa luna sa atong Panabo City College sa Dato Abdul. Ikaduha, construction of floodgate and pumping area station. Ikatulo, pag-aproba
sa bagong Panabo City Tourism and branding and launching of new tourism circuit. Pinagi sa atong tourism and cultural plan. Ikaupat, construction of crematorium and columbarium sa Panabo City Internal Garden. Ikalima, land banking and construction of additional evacuation centers. Ikaunom, improvement of access road and evacuation center sa Barangay Cacao. Construction of citywide drainage. Construction of sports complex to host the regional and national sporting event. Construction of fully clinic with dialysis, CT scan services, mammogram, and other ancillary health services, mental health, and isolation facilities. Sa Panabo Infirmary Hospital sa Barangay Little Panay. Number 10, improvement of Panabo Park and Plaza. Number 11, construction of Barangay Health Station of Barangay Kyutoy. Number 12, installation of traffic light sa may land bank, Chowking o sa crossing Ibanez Wharf Road. 13, construction of operational welfare institution of drop-in center for children Angel Barakel for girls and boys with perimeter fees. Construction of senior citizen center dinhi sa government center. 15, construction of PNP substation sa Barangay San Pedro, Santo Niño, Southern Davao, Little Panay, Kauswagan, Tagpuri, Waterfall o Kasilak. Alang sa atong upgrading of local access road sa Barangay Upper Likanan, Antod, Kauswagan. Waterfall, Antod, Buena Vista. Purok B, Barangay New Malitpog. Padulong, Barangay Nanyo, Purok Malunggay. Purok City, Hantod, Purok 15, Barangay Manay. Purok 5, Hantod, Purok 6, Barangay Little Panay. Mabunaw, Eco Park, Access Road. Panabo, Bypass, Barangay New Visayas, Hantod, Purok Mangga, Dato Abdol. Support Fund Financial Assistance. Nagkatidad og 50 million pesos alang sa upgrading of local access road gikan sa Barangay Cacao, Barangay Katipunan, padulong Barangay Kasilak. Aniya usab ang mga proyekto pinagi sa atong local school boards sa tuig 2026. Construction of one-story building, 2 classrooms, school building with comfort room. Siyam ka mga tulungan sa siyudad sa Panabo. Construction of school gym. Siyam ka mga tulungan sa siyudad sa Panabo. Construction of mini gym sa Consolacion Elementary School. Actually, kining gym, parang na po katuig na ni, wagin mahuman. Construction of perimeter fence sa 12 katulungan sa siyudad sa Panabo. Construction of 2-story building, 2 classrooms, economic building sa Rizal Elementary School. Construction of 2-story space laboratory building sa Barangay JP Laurel. Financial assistance alang sa mga atleta sa Dabra o sa palarong pambansa. 3.3 million pesos support
sa Brigada Eskwela Program sa 67 ang mga tulungan sa syudad sa Panabo. Sa makausap, yang yun ako, ang atong City Council na matabangan ang ekotibo na ang pagduso sa mga prioridad ng mga ordinansa sa mga plano. Number 1, revised traffic and transportation code alang sa additional franchise ngadto sa 2,000 ka pedicab sa syudad sa Panabo o 500 ka bao-bao ang suning sa atong mga pedicabers. Number 2, reorganization or organizational structure of staffing pattern of the City Government of Panabo. Makatabang sa pagdungang og trabaho, paghaom, mando sa kada opisina para mamahimong mas epektibo ang atong lokal nga pagkamahanan sa pagserbisyo sa katawhan. Anti-spaghetti wire ordinance. Local Shelter Plan Calendar Year 2020 to 2030. Panabo City Gender Code. Ordinance operationalizing di Panabo City College. Dili lamang diha natapos ang atong mga programa o proyekto alang sa syudad sa Panabo. Apan aduna pa kitay mga lihokon ng mga programa o proyekto tulod sa akong termino. Ako sa kanunay permi inyong amahan sa syudad sa Panabo na andam sa pagpadayon, sa pagpalambo sa syudad bisan paman sa akong ulahing termino. Bani ako ninyo pagpabilin og ligasiya alang sa syudad sa Panabo. Daghang salamat. Service to Panabo. Service to God. Daghang salamat. Thank you. Thank you, Honorable City Mayor Jose Relampagos. At this juncture, I'd like to give what's the pleasure of the floor leader. Thank you, Mr. President. At this juncture, Mr. President, I would like to pass a motion taking cognizance of the statements of our Honorable and beloved City Mayor, Honorable Jose Relampagos, on his State of the City Address. I so move, Mr. President. It was moved by Honorable Gentiles, duly seconded by all members of the Sangguniang Panlunsod. Any comments, suggestions, objections? Hearing none, the motion taking cognizance of the statements of our City Mayor, Honorable Jose Relampagos, on his State of the City Address is hereby approved. Mr. President, Go ahead, Honorable Gentiles. there being no matters to be taken up, I therefore move for the adjournment of today's regular session. I so move, Mr. President. There's a motion presented by Honorable Gentiles, duly seconded by all members of the Sangguniang Panlunsod. The 11th regular session of the 10th City Council is hereby adjourned.
you so much. To continue, to entertain us, please welcome from the Panabo City National High School Company. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, and to run where the brave dare not go. Unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far. To fight for the right with no question or pause, we'll be willing to march into hell for that heavenly cause. And I know if I only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. The world will be better for this, that when man is torn and covered with scars, Still strong with this last ounce of courage to reach the unreachable, the unreachable, the unreachable star. And I always dream the impossible dream, impossible dreams when I reach the unreachable star. Thank you so much from the Panabo City National High School Company. For the announcements, please watch the calendar of activities of the 25th Araw ng Panabo. State of the City Address, March 19. Relampagos Gear Servicial Caravan, Preliminary Competition of Ginoong Panabo.
Queen of Panabo and Binibining Panabo 2026. March 21, Binyagan ng Lungsod at Santa Niña Parish Church. March 22, Kabataan Day, Talentadong Panaboans. JOSA 2026, LGBTQ Drag Queen. March 23, Gabi ng Parangal. March 24, Kasalan ng Lungsod. March 25, Ginoong Panabo 2026, The Coronation Night. March 27, Queen of Panabo 2026, The Coronation Night. March 29, Binibining Panabo 2026, Coronation Night. March 30, Silver Jubilee Program and free concert with fireworks display. Dali na, makiksadya kita. Happy 25th araw ng Panabo. To formally close the event and for the prayer of our food, please rise for the closing prayer by Mr. Michael Tagwalan. And please remain standing for the exit of colors. Let us bow down our heads, put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for gathering us today as one community. We are grateful for the opportunity to listen, reflect, and look together toward the future of our beloved city. We lift up to you our leaders, especially our City Mayor, Jose E. Relampagos, and all public servants, that you may grant them wisdom, integrity, courage, and compassion as they serve the people. Bless the plans, programs, and aspirations shared today, that they may truly promote justice, unity, and the common good of every family in our city. Lord, guide us also as citizens to work together with responsibility, cooperation, and love for one another, so that our city may continue to grow in peace and prosperity. Heavenly Father, we entrust everything into your loving hands. Continue to watch over our city, protect our families, and inspire us to become instruments of hope and service in our community. As we conclude this gathering, we also lift up to you the nations suffering from conflict and violence, especially in the Middle East. Touch the hearts of leaders and peoples involved in war, that hatred may be replaced with understanding, dialogue, and reconciliation. May our people reign, may your peace reign in every nation, in every human heart. And we ask this through your loving mercy. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please remain standing for the exit of colors.
was the stage of the City Address 2026. Daghang salamat! And now, we would like to take this opportunity for our photo opportunity. After with Mayor and Vice Mayor, we would like to request the 10th City Council.